रामचरित श्री रामचरित रामचरित श्री रामचरित। मु आगरू अनेक थर विभिन्न प्रसंग रे कहिछि जे भगवानकर देह धरी धरापृष्ठ को आसीबार तांको निजर कोनोसी आवश्यकता न थाए। से आसंती केवल जीव को उद्धार करिबा पाई, जी निराकार सर्वव्यापक सर्वकालीन सार्वभौम, तांकर कोनोसी दरकार न थाए। से स्वयं संपूर्ण आ नित्य तृप्त। से मानव शरीर धारण करती तांको आचरण द्वारा मानविकतार शिक्षा देवा पाई जगतवासी को। मानव सभ्यता के अनादि कालरू सृष्टि होईची तार हिसाब का पाखरे नाही। पुराण इतिहास को आधार करी मनीष जो समयर हिसाब देउछि ताहा संपूर्ण यथार्थ नुहे। तेबे जहाँ भी हो सृष्टि गतिशील होई आगकू आगकू जेतिकी समय अतिक्रम करे मानव चरित्र रे धीरे धीरे परिवर्तन देखा दिए। शांत मनीष उग्र हो जाए, मनीष भितर आसुरी गुण प्रकाश पाए। सेतेबेले भगवान निज हाथ तियारी सृष्टिर विपर्यस्त को देखी असजड़ा संसार को सजाड़िबा लक्ष्य रे निराकार रु साकार हुंती। एई उद्देश्य रे प्रभु राम नाम ग्रहण करी धरामंडन करिसंती। आमर आलोचना जेउ पर्यंत जाइथिला शृंगवेरपुर ठारे सुमंत्र को फेरी जिबा पई प्रभु रामचंद्र परामर्श देले। प्रभु रामचंद्र को एते मात्रा रे भल पाउथिले मंत्री सुमंत्र, तेणु प्रभु को छाड़ी जिबा को तांकर तिळे हेले इच्छा हेउ नथिला। जदिओ सुमंत्र प्रभु रामचंद्र को भगवान बोली चिन्हि नथिले, तथापि आत्मा सहित परमात्मांकर निबिड़ संपर्क को केही अस्वीकार करि परिबेनी। ताहा अजाणतरे भल पाइबा निबिड़ होई जाए। प्रभुंकर आचार विचार भाव भंगी समस्तंकर मन को मोहित करि देइथिला अयोध्यावासींकर आ सुमंत्रंकर मध्य। किए बा तांको भल न पाइबो। मन स्वतः टाणी हो जाए निजर परम सत्ता आड़क जीवात्मार। दीप जलिले ऊपर को मुह करी जले, कारण दाहिता शक्तिर मूल उत्स शून्यमंडल रे अछंती सूर्य देवता। निजर मूल उत्स आड़क से स्वतः आकर्षित। तेणु नीतिपरायण धर्मात्मा सुमंत्रंकर मन प्राण रामक प्रति एते आकर्षित हो जाइथिला जे से छाड़ी करी जीवाकु तिळे हेले इच्छा करू नथिले। जेमिति कर्मर डाकरा को सम्मान दे स्वामी तार प्राण प्रिया स्त्री को छाड़ी जीवन ठारू अधिका भल पाउथिबा पुओ झियों को छाड़ी बापा चाकरी क्षेत्र को बाध्य हो जाए, सेमिति कर्तव्य बोध नहीं कर्मर निष्ठुर आह्वान को नति स्वीकार करी प्राण प्रियतम श्री रामचंद्रंकर अंगसंग को बाध्यबाधकतार त्याग करी सुमंत्र अयोध्या नगर को फेरी गले। एई पर्यंत आमर आलोचना शेष हो सारी। ता परठारु आमे वचनिका को आगे नबा। शृंगवेरपुर प्रभु विदाय नहीं गंगा नदीर तट प्रदेश को गमन कले। प्रभु मानवीय लीला करुछंती बोली स्थूल देह तांकर गंगा नदी पारी हेब निश्चय। शून्य देही ठाकुर स्थूल देह धारण करिछंती बोली स्थूल आचरण द्वारा भक्त भगवान कर लीला कहानी रो आउ गोटिए दृश्य अभिनय करिवे प्रभु। एटा तांकर इच्छा। तांक लीला चरित्र आउ गोटे पृष्ठा को से जोड़िबा को चाहती। अपूर्व तांकर लीला माधुर्य नचेत जेउ गंगा तांक नखकोड़ उत्पन्न होईछि से गंगार केते बा सामर्थ्य प्रभुंकर यात्रा रे प्रतिबंधक सृष्टि करि परिबो, प्रभु को अटकई दे परिबो। धरा पृष्ठ रे चर अचर जहा दृश्यमान से सब प्रभुंकर सृष्टि। प्रभु समस्तन को भल पांती, काहाकू अणदेखा बा अवहेला करंती नाही। तांकरी सृष्टिर गंगा नदी को पारी होई तारी बक्षरे विराजमान करी ताकू धन्य करने को चाहती प्रभु। समस्त नद नदी होउचंती ब्रह्मांकर पुत्र आ कन्या। आम पुराण रे वर्णना करा जायछि। लीला अनुक्रमे विष्णुंकर नखकोणरु प्रवाहित होईछि गंगा। इक्ष्वाकु वंशर राजा भगीरथ प्रार्थना को पूर्ण करी शिवंक जटारे अवस्थान करी पृथ्वी को आसी पावन करिचंती पवित्र करिचंती जगतवासी को मंदाकिनी पुण्यतया गंगा। ता भितरे अनेक सृष्टिर क्रियातत्व मध्य रुचिकिर रहिछि। मु आ सियाडु को जाउ नाही। तबे जहा भी हो पादरु प्रवाहित गंगारे पाद धौत करी प्रभु तांकु धन्य करिवार अवसर आज उपस्थित होईछि। तेणु गंगा को सी धन्य करिवे, निजे लीला करिवे। ताकु धन्य करिवार अवसर जेतेबेले आसीछि सेठी उपगत होईचंती प्रभु गंगा कूल रे छिड़ा होई सर्वसमर्थ जगत कर्ता प्रभु रामचंद्र मानवीय लीला करिबा पई मानव को शिक्षा देबा पई लीला प्रकाश कले। साधारण मनीष ठारू ऊर्ध्व स्तर आचरण से प्रदर्शन करने को गंगा तट को जाइछंती। हे सजन वृंद, अयोध्या राज्यर अंतर्भुक्त होछि शृंगवेरपुर। गंगा प्रवाहित सेई अंचल रे रामचंद्र हेउचंती राज्यर राजपुत्र। कैवर्त्य तांकर प्रजा, जने युवराज राज्यर प्रजा को निर्देश देवार अधिकार अछि। हेले प्रभु रामचंद्र
କୈବର୍ତ୍ତକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ଭଳି କଥା କହି ନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ରାମଚରିତ ମାନସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଢ଼ିକିରି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତୁ, ସେ କଥାକୁ ଜାଣିପାରିବେ। ମାନବିକତାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନିଦର୍ଶନ, ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମାର କମନୀୟ ନମନୀୟ ଦିବ୍ୟ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ କହିଲେ ଜାଣନ୍ତି କୈବର୍ତ୍ତକୁ? ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ଭାଷାରେ, ମାଗି ନାବନ କେवटुआना मागी नावन केवटुआना कहई तुम्हार मरमु में जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र जी की। प्रभु रामचंद्र डंगा कूलକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ନାହାନ୍ତି କେवटକୁ। କଣ କହିଛନ୍ତି? ସନ୍ଥ ତୁଳସୀଦାସ କହିଲେ, ମାଗି ନାବ। ଭଗବାନ କେवटକୁ ନାବ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ମାଗୁଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ କିଏ ଯଦି କୋଟିପତି ହେଇଗଲା, ବିପୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେଇଗଲା ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ତେବେ ସେ କାହାକୁ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ। କାହାକୁ ଖାତିର ନ କରି ସେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ଯୋଉଟା ପାର୍ବତୀ କାବ୍ୟରେ କହିଥିଲେ, ଇଛନ୍ତି ଦାମ୍ଭିକେ ଧରିବାକୁ ହସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି, ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ଡୋରି କାଳ ହାତେ ବନ୍ଧା ଦିଅନ୍ତି ହେଳେ ପାଶରେ। ତେବେ କୋଟିପତି ଲୋକ, ଲକ୍ଷପତି ଲୋକ ନିଜକୁ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରେ। ସେ ଭାବେ ମୋର ଧନ, ମୋର ସ୍ଥିତି ସମାଜରେ ଏମିତି ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମ ପଡ଼ିବ, ମୋର କାହା ପାଖରେ କାମ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରରେ ଅଭିମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ, ନିଜକୁ ବଡ଼ ମନେ କରେ, ଅନ୍ୟକୁ ନ୍ୟୁନ ମନେ କରେ। ବେଳେ ବେଳେ ସେମାନେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ସଜନ ବୃନ୍ଦ। ତାଙ୍କ ଘରେ 5-5ଟା ବାଇକ୍ ଥିବ, 5-5ଟା ମୋଟର କାର ଥିବ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ କାଳଚକ୍ରରେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି, ପଡ଼ିଶା ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦରକାର ପଡ଼େ। ତାଙ୍କର ବାଇକଟା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼େ, କି ଗାଡ଼ିଟା ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ରେଞ୍ଚିଟେ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ପାଖରେ। ବୋତାମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଛୁଞ୍ଚି ବା ସୂତା ଟିକିଏ ବି ଦରକାର ପଡ଼ିପାରେ। ଅନ୍ୟଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ନା ମାଗିବେ? ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ କଥା କହିବେ ନା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାହାଯ୍ୟ ମଗା ଯାଏ। ତେଣୁ ହେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ପ୍ରଭୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ସଂସାରବାସୀକୁ ପରିସ୍ଥିତି ମୂଳକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଘାଟ ପାରି କରୁଥିବା କେଉଟକୁ ନାବ ମାଗୁଛନ୍ତି, ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ମାଗୁଛନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ପୁଅ ହେଇପାରନ୍ତି, ଆହୁରି ଯଦି ଗଭୀର ଦର୍ଶନର କଥା କହିବା, ସେ ଭଗବାନ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେବ ତାର କର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି କୈବର୍ତ୍ୟ। ତେଣୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେବ, ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ କି କଠୋର ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯଦି ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରିବେ, ତେବେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଆଦର୍ଶରୁ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଭୁ କୈବର୍ତ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ। ଜଗତର ଯିଏ କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାମନା ପୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ତିଆରି ସଂସାରର ସାଧାରଣ ଜୀବକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ବିଶାଳ ହୃଦୟ, କେମିତିକା ମଣିଷ ପଣିଆ। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିବା ରାମଚରିତରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କଥା ସବୁ ରହିଛି ସଜନ ବୃନ୍ଦ। ନିଷାଦ ରାଜା ଗୁହକ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଶରଣାଗତ ବତ୍ସଳ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ଅଯୋଧ୍ୟାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ମୋର ରାଜ୍ୟ ଶୃଙ୍ଗବେରପୁର। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କରଦ ରାଜ୍ୟର ରାଜା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଗତ ରାଜା। ହେଲେ ଏ କେଉଟ ମୋ ରାଜ୍ୟର ହେଉଛି ପ୍ରଜା, ମୋର ଇଏ ଅନୁଗତ। ପୁଣି ଆପଣ ମୋର ମିତ୍ର। ମୁଁ କେଉଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମୋ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ, ଆଉ ତୁରନ୍ତ ଡଙ୍ଗାକୁ ଘାଟରେ ଆଣି ଲଗେଇଦବ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ନା 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 ମିତ୍ର ଗୁହକ, ଏପରି କରନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରାଜା ନୁହେଁ କି ରାଜପୁତ୍ର ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବନଚାରୀ, ମୁଁ ସାଧାରଣ ଜଣେ ପ୍ରଜା। ସଂସାରର ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଠାରୁ ମୁଁ ଆଜି ହୀନ ହେଇଯାଇଛି। ସଂସାର ମଣିଷ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ମୁଁ ଆଜି କୈବର୍ତ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବି, ତୁମେ ସେଥିରେ ବିଲକୁଲ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କର ନାହିଁ। ପାରି କରିଦେବା ପାଇଁ କୈବର୍ତ୍ୟକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ତୁମେ କିଛି କହିବାର ବା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବନବାସର ବିଧାନ ମୋତେ ଦିଆଯାଇଛି। ବନବାସ ଯିବା ପଥରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ସେ ସବୁର ସମାଧାନ ମୋତେ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର ବ୍ରତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କେଉଟକୁ ମୋ ତରଫରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବି। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବସ୍ରେ ଯିବା କି ରିକ୍ସାରେ ଯିବା ବା ଅଟୋରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ଦରକାରୀ ଜାଗାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା, ଆମେ କ'ଣ ରିକ୍ସା ବାଲାକୁ ବା ଅଟୋ ବାଲାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତି? ଆମେ କହନ୍ତି କି ମୋତେ ଟିକେ ତୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ରିକ୍ସା ବାଲା?
आमे सेमिति कहंतनी कारण कोन आम भितर गर्व थाए मु पैसा देबी पैसा द्वारा मु पारी हेबी किंतु वास्तव रे ताहा आम पई साहाय्य कि नुहे मते कहंतु सजन वृंद वास्तव रे गोटे जगह रु आ गोटे जगह को जेतले आमे जीवा पई इच्छा करूचंदी सेटा आम पई प्रकृति रे कोन साहाय्य नुहे जदि आमे जाई परिबा नाही आम काम होई परिबनी दरकार ऑटो वाला रो नुहे दरकार होची आमर कारण आमर काम पई आमे बस स्टैंड को जाइचंते बा बाहर को बाहरी चंते किंतु लोके ऑटो ड्राइवर बा रिक्शा वाला सहित व्यवहार केमिति करंती तुमे जणे न गले कोन ता पेट भोकिला रहिबो सजन वृंद ता पाखको तो अनेक लोक आसीबो अनेक लोकंकर काम पडुची रिक्शा वाला पाखरे ऑटो वाला पाखरे हेले ठीक समय रे लक्ष्य स्थल रे न पहुंचले तुम काम रे बाधा सृष्टि हेबो ऑटो वाला जेतिकी टंका मागिबो ताको सेतिकी न देई कम दियंती ए संसार लोक पुनी खराब भाषा रे गाली दियंती छोट लोक बोली कहि दियंती जेतले से पैसा मागिबे लोक कहंती कोन हां तो ना रे तम घरटा लिखि देबी न हले मो जमीवाडी लिखि देबी जेतिकी नबा कथा सेतिकी ने छोट लोक तम मानको जेते देले तुमे सेते चाहिबो तुमे ता ऊपर निर्भरशील ता ठारू साहाय्य पाउछ से साहाय्य करिला जे से ही गला छोट लोक तुमे साहाय्य पाइलो जे तुमे ही गला बड़ लोक तुम क्षेत्र जी धान चाष कला से मूलिया बोली छोट लोक तुमे तार परिश्रम रे उपजुथिबा धान रु चाउल तयारी करी खाउछ जीवन बंचुछ तमे ही गला बड़ लोक भगवान रामचंद्र ए अहंकारी मनीष को शिक्षा देबा पई कैवर्त को साहाय्य मागुछंती कर कैवर्त आगे निजे छोट हो जाइचंती कैवर्त को बड़ आसन देइचंती सरलता द्वारा अन्यर हृदय को जय करी हुए सजन वृंद प्रभु साहाय्य मागिला परे से कोन कला हैं प्रभु कोन कहिले कि मागी नाव से नाव को मागिले तबे केउट कोन कला कहले न केवटु आना प्रभु नाव साहाय्य मागिला परे मध्य केउट डंगा को कूल को आनिला नाही काहे कि डंगा आनिला नाही कैवर्त कहिछि कहई तुमार मरम में जाना कैवर्त कहउचंदी मु तुमर मरम कथा जानिछि तमे किए तेणु कूल को डंगा मु नेबी नाही तेबे से मरम कथाटी कोन सजन वृंद से मरम कथाटी बाह्य प्रसंग अलगा अंतर्जगतर कथा होउची अलगा ऊपरे रहिछि तथ्य भितरे रहिछि तत्व ऊपरे रहिछि धुआं भितरे रहिछि निया तेबे सारा संसार कोन ए भितरु जानंती सजन वृंद कोन कहउचंती केवट कोन कहउचंती धीवर कोन कहउचंती नाउरी कोन पई से डंगा को कूल को आनिबेनी कोन रामचंद्रंकर मरम कथा से जानिचंती चरण कमल रज कहूँ सब कही मानुष करनी मुरी कहूई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोल सियावर रामचंद्र जी की कैवर्त कहउचंती दुनिया सारा लोक कहउचंती मु सुनिबा को पाइली तुम पाद धूली रे एमिति औषधीय गुण अछि जे मनीष को तयारी करि दउछि माने आपणकर पाद धूली रे एमिति गोटे जड़ीबूटी अछि बा औषधीय गुण अछि सी धूलीटा मनीष तयारी करि दउछि एइठा मु सुनिछि अनेक लोकंक ठारू आपणक पाद धूली होउछि मनीष तयारी औषध कहीं ना आपण आसीबा बाटरे सेपरी गोटे घटना घटेइकरी आसीचंती से कथा लुचि करी नाही ताहा सबुआडे राष्ट्र ही गलानी कौन से घटना कौन से कथा छुअत शिला भई नारी सुहाई छुअत शिला भई नारी सुहाई पाहन तेन काठ कठिनाई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोल सीतापति रामचंद्र जी की आपणक चरण स्पर्श रे आपणक पादर धूली संस्पर्श रे आसी पत्थरटा नारी पलटि जाइछि पत्थर एते टाण तथापि आपणक पाद स्पर्श रे कोन चमत्कारिता लुचि रहिछि आपणक पाद धूली रे कि जादूगरी रहिछि टाण पत्थरटा रूपांतरित हेई रक्त मांसर कोमल मनीष शरीर धारण करि गल्ला आपणकर एते महिमा रहिछि तेनु आपण प्रशंसार पात्र भक्ति आ सम्मानर अधिकारी हेले आपणकर ए जे दिव्य गुण चमत्कारिता मोर कोनोसी लाभ करिवो नाही मोर क्षति ही क्षति करिवो
ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବ। କାଠଟା ପଥର ଠାରୁ କୋମଳ ନିଶ୍ଚୟ, ଆପଣ ବି ଏ କଥା ଜାଣିଥିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳିରେ ପଥରକୁ ନାରୀରେ ପରିଣତ କରିଦେବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ପଥର ନାରୀ ହେବାରେ ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗିଥିବ, ତାଠାରୁ ଆହୁରି କମ ସମୟରେ ମୋ ଡଙ୍ଗା ନାରୀ ହେଇଯିବ। ପଥର ଠାରୁ କାଠ ଯେହେତୁ ନରମ, ତେଣୁ ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ଭାଷାରେ ତରନି ଉମୁନି ଘରନି ହୋଇ ଯାଇ बाट परई मोरी नाव उड़ाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र जी की। मो नौका जदि गौतम ऋषि घरणी परी स्त्री पालटी जीव, डंगा खंडक जदि उभेई जीव, मो रोजगार बाट बंद हो जीव, मोर वृत्ति बुड़ी जीव, जीविका निर्वाह बंद हो जीव, परिवार उपास रहिबे। आपणक भली महान लोक मोर एते क्षति करंतु नाही। ओडिशार रीतिजुगीय कवि उपेन्द्र भंज कि सुंदर भाव में कथा को उपस्थापन करिसंती। बधिर नुहई वीर बोइला तहु धीवर, शुणिलेणी पथरे पथर अबला, बाली पड़ी तो चरणु आशंका उपुजे एणु, नौका नायिका हेले बुड़ीब भेला, वृत्ति मो पोषे कुटुंब, बसाई न देवी पाद न धोई नाब। कैवर्त कहउचंती, हे रघुवीर रामचंद्र, मते आपणकर डाक शुभु नाही बोली भाबंतु नाही। मु बधिर नुहे, मु सबु शुणुची, मु सबु जानुची, हेले मनरे मोर आशंका उपुजुची, पत्थर भली मो काठ डंगाटा जदि नारी पालटी गला, तेबे मोर भेला बुड़ी जीव। मोर तो स्त्रीटाए घरे अछि, आउ गोटे स्त्री मोर दरकार नाही। मो डंगा सुरक्षित रहिबा दरकार। डंगा हेउची मोर भात हांडी। आम ओडिशा रामायणर गीतिनाट्य रे मध्य सुंदर कथाटिए थिला, सुंदर संगीतायन होइछि प्रसंग। कैवर्त प्रभु रामचंद्र को कहउचंती, जगते पड़ीछि हुरी हो, जगते पड़ीछि हुरी, जगते पड़ीछि हुरी हो, जगते पड़ीछि हुरी। राम पाद धूली कणिकाए बाजी, राम पाद धूली कणिकाए बाजी, पाषाण होइला नारी, जगते पड़ीछि हुरी हो, जगते पड़ीछि हुरी, जगते पड़ीछि हुरी हो, जगते पड़ीछि हुरी। सजन वृंद, शास्त्र पुराण रे दुईटी दिग रही थाए, गोटिए तथ्य आउ गोटिए तत्व। भगवान रामचंद्र स्थूल देह धारण करी मनीष हिसाब रे केउ स्थान रु केउ स्थान को गले, जीवा बाटरे कौन कौन घटना सब घटिगला ताहा कहानी आकार रे वर्णना हेछि रामायण रे। साधारण मनीष मध्य घटना बहुल जीवनर कहानी को नहीं बहुत जीवन चरित मध्य रचना करिसंते। साधारण मनीष जीवन कहानी को पुराण रो आख्या केबे दिया जाय नाही, कारण से कहानी जगतर समस्तंक पई आदर्श हेइ पारे नाही, समस्तंकर मंगल साधन करि पारे नाही। भगवानकर साकार लीला चरित समस्तंकर कल्याण करे, समस्तंकर उपकार करे, समस्तंकु आदर्श भाव रे समस्ते ताकु ग्रहण करि नियंती। अपूर्ण जीवन को पूर्ण करिवारे ताहा साहाय्य करे। बुझी पारुचंती सजन वृंद, मनीषर अपूर्ण जीवन को भगवानकर लीलाचरित पूर्ण करे बोली, पूरण करे बोली ताहा हेउची पुराण। भगवान को लीला चरितर बाह्य प्रसंग हेउची तथ्य, अंतराल रे पुणी तत्व लुचि रही थाए, ताकु समस्ते बुझी पारंती नाही बा बुझीबाकु चेष्टा मध्य करंती नाही। कैवर्त को कवि सम्राट उपेन्द्र भंज काहींकी विज्ञानी कैवर्त कहिसंते, एही ठारु आमे आलोचना आरंभ करिबा। कैवर्त जो कहिले जे कहई तुम्हार मरमु में जाना। कैवर्त कहउचंती, हे रघुवीर राम, मु तुमर मरम जानिछि। तेबे मरम अर्थ हैला मु तुमर भितरी कथा जानिछि, जहा अन्य केही जानि नाहंती से कथा मते जणा। पत्थर नारी हेबा कथा सारा संसार रे तो प्रघट होई सारिछि, जहा समस्ते जानिचंती ताहा मरम तलर गोपन कथा होई तो रहिला नाही। तेबे कैवर्त्य जानिथिबा कथाटा कोन वास्तव रे जो कहिले मु तुमर मरम कथा जानिछि हे रघुवीर। मरम कथाटी तेबे कोन?
କୈବର୍ତ୍ତର ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କହିଲେ ଚରଣ କମଲ ରଜ କହୁ ସବୁ କହଇ ମାନସ କରନି ମୁରି କଛୁ ଅହଇ। ଚରଣ କମଳ କାହାର ପାଦ ପଦ୍ମ, କାହାର ପାଦକୁ ପଦ୍ମ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ କୁହନ୍ତୁ ନା? କାହାର ପାଦ ପଦ୍ମ ଉପରେ ଶୋଭା ପାଏ? ସାଧାରଣ ମଣିଷର ପାଦକୁ କଣ ପଦ୍ମ ପାଦ କୁହାଯିବ କି? ତେଣୁ ମରମ କଥାଟି କଣ ହେଲା? ଗୋପନ କଥାଟି କଣ? କୈବର୍ତ୍ତ ରାମକୁ ଚିହ୍ନି ସାରିଲେଣି ଯେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ତାଙ୍କକୁ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ସେ ପଦ୍ମ ପାଦ ଚରଣ କମଲ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପଥର ନାରୀ ହେବାର କଥା ପ୍ରକୃତ କାରଣ ନୁହେଁ, ତାହା ମରମ କଥା ନୁହେଁ। କାରଣ ଯାହା ସାର୍ବଜନୀନ ସତ୍ୟ ତାହା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ। ଚିନି ସବୁଠାରେ ମିଠା, କଲରା ସବୁଠାରେ ପିତା। ପାଣିକୁ ଯୋଉଠି ପରୀକ୍ଷା କରିବ ସେଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 2 ଗୁଣ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାହାରିବ। ଏହା କୌଣସି ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭିନ୍ନ ହେଇଯିବ କି? ଗେଙ୍ଗୁଟି ପଥରରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ସେଥିରୁ ଚୂନ ବାହାରେ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାଷ୍ପ ବାହାରିବ, ଉତ୍ତାପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଏହା ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଗୁଣଧର୍ମ ପ୍ରକାଶ କରିବ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆଉ ପ୍ରକାରର ହେଇଯିବ? ରାମଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳି ପଡ଼ିଲେ ଯଦି ପଥରଟା ସ୍ତ୍ରୀ ପାଲଟି ଯାଉଛି, ତେବେ କେବଳ ପଥର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ, କାଠଟା ସ୍ତ୍ରୀ ହେବ କାହିଁକି? ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି ରାମଙ୍କର ପାଦ ଧୂଳିରେ ପଥର ନାରୀ ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଠି ପଥର ଉପରେ ସେ ବସିଥିବେ, ଯୋଉଠି ତାଙ୍କ ପାଦଟା ବାଜି ଯାଇଥିବ, ସେ ସବୁ ପଥର ଗୁଡାକ ନାରୀ ହେଇଯିବା କଥା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଥର ନାରୀ ହେଇଗଲା କାହିଁକି? ତେଣୁ କୈବର୍ତ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଏହାର ମରମ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ। ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଆପଣ କିଏ ମୁଁ ଚିହ୍ନି ସାରିଛି। ପ୍ରତିଦିନ ଡଙ୍ଗାରେ କେତେ ଲୋକକୁ ମୁଁ ପାରି କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ଇଚ୍ଛା କରିଛି? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦକୁ ଧୋଇବା ଭଳି ମୁଁ କଣ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇଲା ଭଳି ଯୋଗ୍ୟ ପାଦ? ଏହା ହେଉଛି ଯୁଗ ଯୁଗର ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ। ଉଭୟ ଉଭୟଙ୍କର ମରମକୁ ଜାଣନ୍ତି। ଚୁମ୍ବକ ସହିତ ଲୁହାର ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ତାଙ୍କ କିରଣ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଲାଭବାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିରଣ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ସରସିରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ, ଅନ୍ୟ ଫୁଲ ଫୁଟନ୍ତି ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ସାରା ଦିନ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁଥାଏ। ସମ୍ପର୍କର ଆତ୍ମୀୟତା ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ଦେହରେ ଶିହରଣ ଖେଳାଇ ଦିଏ। ଧୀବର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ପୁଲକିତ ହେଇଗଲେ। ଶରୀର ବିଦ୍ୟୁତ ଖେଳିଗଲା, ଶରୀର ଭିତରେ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଇଗଲେ। ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରେମର ତରଙ୍ଗ ଖେଳିଗଲା। କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି ହେଲା। ଅକ୍ଷର ଶିଖିନଥିବା କୈବର୍ତ୍ତ୍ୟ, ଗୁରୁକୁଳକୁ ଯାଇନଥିବା କେଉଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ପରମ ଜ୍ଞାନୀ ପାଲଟିଗଲା। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର କଥା ତାର ସ୍ମରଣରେ ଆସିଗଲା। ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଥାଇ ଡଙ୍ଗା ଉପରୁ ନବ ଦୁର୍ବାଦଳ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଖିରେ ଦେଖି ପରମାନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। କୈବର୍ତ୍ତ ଚିନ୍ତା କଲା, କହିଲା ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଏତେ ଶାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ମୁଁ ପାଇନାହିଁ। ଆହା, ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମାଗୁଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ, ମୁଁ ପାରି କରିଦେବି, ମୁଁ ତ ପଇସା ପାଇବି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ଏମିତି ମୋତେ ବ୍ୟବହାର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ଏଡେ ମଧୁର ବିନୟ ବଚନ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣି ନାହିଁ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରରେ ଏପରି ଚମକ ନାହିଁ। ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ଦୀପ୍ତିବନ୍ତ ଶରୀର, ହସରୁ ମୁକୁତା ଝରି ପଡୁଛି, କଥାରେ ବ୍ୟଥା ଦୂର ହେଇଯାଉଛି। ଇଏ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ ହରଣକାରୀ ଶ୍ରୀହରି। ଜଗତକୁ ମାନବିକତାର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ନର ଦେହରେ ନାରାୟଣ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି। ନଚେତେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି କାହିଁକି? ହୃଦୟରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନତା ଭରି ଯାଉଛି। କୈବର୍ତ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ। ଯିଏ ସବୁ ବର୍ଗର ମଣିଷକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜାଣନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ହେଇପାରନ୍ତି। ସମାଜରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁଣ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ। ଯିଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ସେ କର୍ମତତ୍ପରତା ହେବ, ତା ଭିତରେ କର୍ମନିଷ୍ଠା ଆସିଯିବ, ତା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରେରଣା ପାଇବ, ଉତ୍ସାହ ପାଇବ। ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତେବେ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ହେଉଛି ବୋଲି ସଂସାର ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁ ରହିଛି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ତେଣୁ କାମରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ନାହିଁ, ସବୁ କାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା। এইটা বিবেচনা করিবাকু পড়িব। ঠাকুরে মোর চরমনাথ গুরুদেব কেশব নারায়ণ তাঙ্ক হাত লেখা চরম শাস্ত্র প্রথম সংখ্যা কল্যাণ দেলি ততে সম্বরে কহিছন্তি, বাবুরে মো চরম পৃথিবী তোর জন্মভূমি, এইটি তোর কর্মভূমি মধ্য। তেণু কর্মরে লাগি যা রে বাবু, কৌনসি কামকু নিকৃষ্ট মনে করিবু নাহি, কাহাকু নিকৃষ্ট বলি বিবেচনা করিবু নাহি। ঝাড়ু মারিবা, নর্দমা সফা করিবা, অইঁঠা পত্র উঠাইবা, অইঁঠা বাসন ধোইবা, এহিপরি যাবতীয় কর্ম করিবার সুযোগ মিলিলে হৃষ্ট মନରେ করিবু মধন। এহাকু প্রত্যক্ষ গুরু সেবা বিবেচনা করিবু রে।
ତେବେ ସମାଜରେ ଯିଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ତା ନିଜ ବୃତ୍ତିରେ ସେ ନିଜେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଲେ, ତା ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ନିସଂକୋଚରେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିଲେ, ଦିନେ ତା ପାଖକୁ ଠାକୁରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଈଶ୍ୱର ଆସି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତା ଠାରୁ ସେବା ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତାହା ହେବ ସେଇ ଲୋକ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ଚରମ ପ୍ରାପ୍ତି। କୁମ୍ଭାର ହାଣ୍ଡି ପୋଡୁଆ ତିଆରି କରୁଛି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତା ଠାରୁ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ବଢେଇ କାଠ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥ ଗଢା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସିଏ ସେବା ପ୍ରଦାନ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଗୌଡ଼ ଗୋପାଳନ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଗହଣରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମାଣିକ ଗୌଡୁଣୀ ଠାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଦହି ପିଇଥିଲେ। ଧୋବା ଲୁଗା କାଚୁଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଥୁରା ଦାଣ୍ଡରେ ତା ଠାରୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ସେଦିନ ସମାଜର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସବୁ ପ୍ରକାର ବୃତ୍ତିକି ଖଞ୍ଜି ଦେଇଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ଯିଏ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବ, ତା ପାଖକୁ ପ୍ରଭୁ ଆସି ତା ଠାରୁ ସେବା ଗ୍ରହଣ କରି ତାକୁ ଧନ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ମଣିଷ ତାର କର୍ମ ପାଇଁ ତାକୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଉ କି ନ ଦେଉ, ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ତାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଦେଇ ତାର ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିଦେବେ। ସେଇ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବ, ସେଇ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତା ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ତା ନିକଟରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। କୈବର୍ତ୍ତ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମରମ କଥା ବା ଭିତରି କଥା ଜାଣେ ବୋଲି ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଯେ କହଇ ତୁମ୍ହାର ମରମୁ ମେ ଜାନା। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କେଉଟ ଯଦି ଜାଣିଗଲା, ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ଡଙ୍ଗା ନ ଆଣି, ମାନେ ନଦୀଟା ଶୀଘ୍ର ପାରି କରି ନ ଦେଇ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଯିବା କଥା, ହେଲେ ଡଙ୍ଗାଟା ଆଣୁନଥିଲା କାହିଁକି? ଡଙ୍ଗାକୁ ଶୀଘ୍ର କୂଳକୁ ନ ଆଣୁଥିଲା କାହିଁକି? ଶୀଘ୍ର ପାରି କରିଦେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ବିଳମ୍ବ କରୁଥିଲା କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ମାଗି ନାବ ନ କେଉଟୁ ଆନା। ପ୍ରଭୁ ନାବ ଦ୍ୱାରା ସେବା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ କେଉଟ ଡଙ୍ଗା ଶୀଘ୍ର ପାଖକୁ ଆଣୁନାହିଁ। କାରଣଟା ତେବେ କଣ? ବାହ୍ୟ କଥା ହେଲା, ବାଟରେ ପଥର ନାରୀ ହେଇଯାଇଛି, ତା ଡଙ୍ଗା ନାରୀ ହେଇଯିବା ଭୟରେ ସେ ଡଙ୍ଗାକୁ ଆଣୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋପନ କଥାଟି କଣ? ଡଙ୍ଗା ନ ଆଣିବାର କାରଣ କଣ ହେଇଥାଇପାରେ? ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ପଦେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଳିକା ପୃଷ୍ଠାରେ, ଜ୍ଞାନୀ ସିନା ଜାଣେ ଜ୍ଞାନର ମହତ, ଅଜ୍ଞାନ ଜାଣିବ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନୀ ସିନା ଜାଣେ ଜ୍ଞାନର ମହତ୍ଵ, ଅଜ୍ଞାନ ଜାଣିବ ନାହିଁ। ମଲ୍ଲିକା କୁସୁମ ଗନ୍ଧ ଜାଣେ ନା ଆଶା, ନୟନ ଜାଣିବ କାହିଁ। ମନୁଆ ନୟନ ଜାଣିବ କାହିଁ, ରେ ମନୁଆ ନୟନ ଜାଣିବ କାହିଁ। बोल महापुरुष अच्युतानंद जी की। महापुरुष अच्युतानंद कहते कहले ज्ञानी सिना जाने ज्ञानर महत्व, ज्ञान जानिब नाही। मल्लिका कुसुम गंध जाने नासा, नयन जानिब काहीं। कहले ज्ञानी केवल ज्ञानर कथा को जानी पारिबो। जेमिति मल्ली फूल फुटिले नाक सिना वासना बारी पारिबो, आखि कोन वासना बारी पारिबो कि? भगवान रामचंद्र होचंदी स्वयं ज्ञान। तेबे कैवर्त ताको बुझी पारुथिबारु, ज्ञानी जानी पारुथिबारु से ज्ञान को कैवर्त होची ज्ञान। ज्ञान को केवल ज्ञानी ही चिन्हि पारे, अज्ञान माने चिन्हि पारंती नाही। अवतार जेते बेले आसंती तांकु पीएचडी करिथिबा एमटेक करिथिबा लोक माने केबे चिन्हि पारंती नाही। समाजर सेवक भक्त माने तांकु सबु जुगरे जानंती आउ चिन्हंती। भगवान को जाति वर्णर अंतर्भुक्त करा जाय नाही, आउ भक्त को मध्य जाति वर्णर अंतर्भुक्त करा जाय नाही। किंतु आजि संसार रे सेटा चालिछि। रामचरित मानस रे केडे सुंदर भाबरे सबु कथा बखाणी बसिबे, किंतु मन भितरे पुनी जाति वर्ण भेदर वैषम्यता थिबो। तेबे कथा हैला कैवर्त्य भगवान को चिन्हिला परे भी डंगा आनिबारे विलंब कला काहेकि? सजन वृंद, आमे जहाकु अति मात्रा रे भल पांती, आमे चाहंती से मो पाखरे अधिक समय रुहंतु, तांको सहित अधिक समय मु टिके कथा हेबी, तांको रूप को अधिक समय टिके देखिबी, मो पाख छाड़ी से शीघ्र चाली न जानतु। जदि संसार प्रियतम व्यक्ति पाई मन रे आमे एई भाव पोषण करंती, ता प्रति एते आग्रह प्रकट करंती, तेबे स्वयं भगवान जेते बेले ता पाख को आसी छंती। किए न चाहिबो ठाकुरे मो पाखरे अधिक समय रही जानतु बोली, तांको टिके अधिक समय देखिबी बोली। प्रभु गोटिए जगार स्थिर नुहंती, ए कथा भक्त केवल जाने। सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को, प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को।
ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତିଦିନ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଥିବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ।